एक्चुअली सांग माने तरकारीटा टेस्ट होबार कारण किस जान भावुच कि हाथ रंधर तैयारी बोली से भल लगे ना काली जे खरा बेले मु जे झाड़ बुड़ी बुड़ी कि देखो सी केमती खाऊची छड़ा क्या कुकुर बे तो आई तो जजमा की तो जजमा हम ना खाई दे तादरा गुड़े की दे दवा चहल पकई गहल लगे आइला लो। हेलो हाय नमस्कार मु पपू आपण मन को पुणी मोर गोटे नुआ वीडियो स्वागत करी सांग मैंने केमी अच्छे आशा करुँच आपने समस्त बहुत भल थे कहीं मु शलाटी भी भल अच्छी तो सांग मैंने चलतु आज वीडियो एवं स्टार्ट करवा एवं आसिक दिन 3टा कि 3:30 हो जाइए आम ए खाइबा माने बहुत दिन पर बहुत माने कहते कि 15-20 दिन मसे पर आम घर चिकेन है से खुशी में मोर नानी भेणे को भी डाकी कि मोर गोटे एमती हारामी भेणे आसी पहुँची दिन 3टा बेले भगल लोक भाई छर होता ये बस देख पार मुझे देखेबी आउ टे सेपटू जाइए आसिकी 3टा बेले पहुँचले माने छर होते शशुर घर को एत दिन पर आसले बोली केमती छरभद्र होगी आसले देख पार देखा मुझा अच्छा कहल तो केते लेट कौन है कह हसनी छर होतली आ छर होता माने तमें तो आसी कि शाड़ी फाड़ी ना क्या लाइन मार छड़ा भाज भगवान एपटे देखी पार तो शोभा भाज बस माने आम घर चाकराणी से बस से लाइन मारे आसे आबा आसपटे बस देखो हाई कहते टे किस खबर भल ना आउ एत दिन पर बाप घर को आसिल केमती लगुच तो भाई आज किस कर चिकेन कर भल लगे तो चिकेन आरंभ करने तो खाइबा भल लगे चिकेन कषा खाई भल है कषाटा रांधुची किए डली नुहे को चाकराणी घर चाकराणी रोषे कर मास को 15,000 टका नौ घर चाकराणी रोषे करपटे देख पार चिकेन बढ़ा चलती चाकराणी बाढ़ुं निज हाथ में सी अच्छा चिकेन टा करने के समय लगला बहुत समय समस्त को अल्प समय लगे तुमको बहुत समय लगला ये चिकेन बढ़ा चलती ये मो बो टे साहय कर घर चाकराणी को ये समस्त बढ़ा सरी भात आ चिकेन आ मोर बढ़ा सरी चिकेन टा पूरा लाल लाल देखा ता तो सब तरकारी लाल देखा जाए किंतु खाइबा बेले बहुत खराब लगे टेस्ट न था मोर किस थाली समस्त किणा थाली मोर थाली हाँ मत भी से थाली दियो तो अबे मु खाइबा आरंभ करी देखा टेस्ट करी केमती लगुच मांसटा पूरा लाल लाल देखा खाई मैं तुमको कहूँ एक्चुअली टेस्ट केमती चले एटा मो सान भाणी टे हाई कह दे हाई कह दे को वीडियो को लाइक कर दियो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो तू खाई छुआ भात खाई सारे तो माई दे आगुतरा सी आगुतरा आसी खाई सारी छुटिया छुटा के समय उभो कर रहे आमको तो जहाँ भेणे हैरान कले छर बा चक्कर 3टा पर्यटन पेटे सारे तो भात घोड़े चले मु खाई टेस्ट करी कहूँ केमती लगुच भल हो खराब कहमिनी क्या जेहतु आईस जिनसा पाटिक भल लगे खरा बेले भल लगे आ तो पानी क्या पिछू खाली भात खाबी ना ठंडा पानी पुणी आचार दे गोटे देसी आचार आंब आचार भल लगे कहीं खरा बेले फटोटी पाटिक भल लगे से आचार खाऊ भाई मांस केमती भल लगे हाँ शला भाज रांची खराब कह ना सी खाऊ भल लगे तो कहते देखा जाऊ कौन आचार खाऊ देखे आचार टे किए देला भल लगे आचार जीभ काढ़ी एक्चुअली सांग मैंने तरकारीटा टेस्ट होबार कारण किस जान भावुच कि हाथ रंधर तैयारी बोली से भल लगे ना काली जे खरा बेले मुझे झाड़ बुड़ी बुड़ी से छपरटा बनई से शांति बसिक से रांधि से मांसटा टेस्ट ना तो कहूँ ठीक है सब दिन मनटा किए रखा ना एक्चुअली मुझे आज काली खरा बेले हैरान की छपरटा पकईनी जरी किणी आनी सजेनी मो बो मु एकला तो मु नुहे मो बो मु
ତୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲୁ ତୁ କିଛି କରୁଛୁ ତୁ କିଛି କରିନୁ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଯେ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ମାଂସଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ନହେଲେ ଏ ସଫଳତା ପଛରେ ରହସ୍ୟ ଆଉ କିସ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ନିଜେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇକା ସାରିଲି ଆଉ ଦେଖିବାର ତ ନିଜେ ଗୁଟେଇଲି ଉଠେ ପତ୍ର ଦେଖ ନିଜେ ଗୁଟେଇଲି ଆଉ ଏ ବେଲାର ସଜ କରିଛି ମୋ ଅପା ଯେ ଆସିଛି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଶାଶୁକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ହେଲା ଆଉ ତା ଶାଶୁ କେରକ ଦେଖତେ ତା ଶାଶୁ କିଏ ତା ନାଁ କିସ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଏବେ ଯାଉଛି ସେମାନେ ଦେଖିବ ହେଲା ଟିକେ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ରୁଣ୍ଡେଇ ଦିଏ ଦେଖିବା ତ ରେଡି କରିଦେଇଛି ବେଲାର ହେଲା ଆଉ କାହାର କିଛି ଅଛି ଦିଅ ରେ ସବୁ ରୁଣ୍ଡେଇକି ଦିଅ ହେଇକି ଆଜି ଦେବି ମୋ ନା ବତେ ମାଉସୀ ନା ଦେଖିବା ତ ମାଲ ପୁରା ରେଡି କରିଦେନି ଏବେ ତା ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି ଦେଖ ଆହୁରି ମୋ ବୋଉ ରୁଣ୍ଡେଇକି ଦଉଛି ଦେ ସବୁ ଦେ ତା ମନ ବୁଝିଯିବ ଆଜି ଦେଖିବ ମୋ ଅପା ଶାଶୁ କେରକ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିବ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ କଳା ଦେଖତେ ହେଲେ ମନଟା ବହୁତ ଭଲ ତା ହୃଦୟଟା ବଡ ଆସ ମାଉସୀ ନିଅ ତମର ଆଜି ମୁଁ ଆଣିଛି ଖାଇବା ହଁ ଏ ମାଂସ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ତ ଘିନି ଆଣିଛି ତମ ଲାଗି ଆଉ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଏଇ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ମାଉସୀ ଦେଖିପାରିଲ ଏଇ ମାଉସୀକି ମୋ ଅପା ଧରିକି ଆଣିଛି ସାଙ୍ଗରେ ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଘରର ବଡି ଗାର୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଅପା ଯିଆଡେ ଯିବ ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ କେର ଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖ ସିଏ କେମିତି ଖାଉଛି ଛଡା କାହା କୁକୁର ବେ ତ ଆଇ ତ ଜେଜେମା କି ତ ଜେଜେମା ହବ ନା ଖାଇଦେ ତା ଦେହରେ ଗୋଳେଇକି ଦେଇଦବା ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ସେ ଦିଟା ଖାଇଦବ ଭଲ ସବୁ ଖାଇଦବୁ ଦେଖିଲ କେମିତି ଖାଉଛି ମାଉସୀ ମୋର ଆ ଜେଜେମା ହବ ତ ଜେଜେମା ହବ ଜାଣିଛ କିଏ ଇଏ କିଏ ହବ କୁକୁର କୁକୁର ପରା ତା ଜେଜେମା ଏଠି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଡ଼ା ଖାଇକି ସଫା କରିଦେଲା ଖାଇକି ପୁରା ପୋଛିକି ଆସିଲା ପେଟ ପୁରିଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଜାଣେନି ଏଇଠି ଦେଖ ତା ଥାଳିଟା ଦେଖ ପୁରା ଖାଇକି ସଫା କରିଦେଇଛି କିଛି ରଖିନି ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ନାଗିଲା ମାଉସୀକି ମୋର ମାଉସୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ମାଂସ କଷା ଖାଇକି ପୁରା ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇକି ଥାଳି ସଫା କରିଦେଇଛି ବେ ଅପା ତ ଶାଶୁକି ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ନାଗିଥିଲା ନା ପୁରା ଥାଳିକି ସଫା କରିଦେଇକି ପୋଛିକି ଖାଇଦେଇଛି କିଛି ରଖିନାହିଁ ଦାଦା ଦେଖୁ ପୁରା ଥାଳି ଯାଉ ପୁରା ପୋଛିକି ସଫା କରିଦେଇଛି କିଛି ରଖିନି ତାଠୁ ତ ଅଧିକା ତୁ ଖାଉଛୁ ଏତେ ଜାଣିନି କିସ ଖାଉଛୁ ତମର ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ଖାଲି ଚିକେନ ଭାତ ସକାଳ ରାତିରେ ଅଛି ଶୁଖୁଆ ପୋଡା ମୋ ଭେଣେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ଏତିକର ସରିଲା ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ମୁଁ ଶୁଖୁଆ ପୋଡା କରିକି ଦେବି ଦିପହରେ ଚିକେନ ଖାଇଲେ ରାତିରେ ଶୁଖୁଆ ପୋଡା ସକାଳୁ ରହିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଯାହା ଶୁଖୁଆ ପରଟା ଶୁଖୁଆ ଚଟଣି ତାର ଭଲ ଲାଗେ ଆମର ଭାଇ ମସଲା ନାଇଁ ତମ ତଳେ ଶୋଇଛ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଶୁଆ ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ପକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଳଟା ପକା ତ ଶୋଇଲେ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପକାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଇଜ୍ଜତ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବେଜିତ କରିବେନି ଆଉ ଏତିକି ମାଂସ ବଳିଲା ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏତିକି ମାଂସ ବଳିଛି ଏତିକି କିଏ ଖାଇବ ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ମାଉସୀକି ଖାଇତେ ଦେଲି ଅପା ଭେଣେଇକି ଘରର ଚାକର ଆଣିକି ଭାଣିଛି ଦୁଇଟା ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇତେ ପିତେ ଦେଇକି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାହା ଗାଳି ଦେବା କଥା ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଳି ଆମ ଭାତ ଥାଳି ଠିକ୍ ଅଛି କି ଯେତେ ଗାଳି ଜଗାଳ ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍